नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु जयश्री पट्टनायक आज आपण मानक पई गोटे गल्प नहीं आसी जार शीर्षक रही नुआ सकाळ। काव्या भी अमेरिका रे पोष्य संतान भावे नागराजन और सौंदर्यर झील होई रही। छोट झीलू बड़ हेलानी, स्टैंडर्ड 2 रे पढ़िलानी। पाठ भल पड़ुवा ताकू सेठाकार मैम माने आग धाड़ी रे बसाउछंती। सब होमवर्क और क्लास वर्क ठीक समय कर देउथबारु रोजी, सोफिया, हेलेन मैम ताकू बहुत स्नेह करती। इंग्लिश, हिंदी और तमिल सब भाषा शिखी गलानी। सुंदर सुंदर राइम सांग को ताकू बोली आसे बोली एक्शन सह फ्री पीरियड रे मैम माने पिला मानको सामने रे गाइबा को कहती। सुंदर सुंदर राइम ताकू बोली आसे एक्शन सह बोली फ्री पीरियड रे मैम माने पिला मानको सामने रे गाइबा को कहती। से मध्य हाथ गोड़ छाटी आखि ओठ को नचई सुंदर मुख भंगी रे गाइला बेले दुई बेणी रे लाल रिबन सांग को सूट बूट और स्कूल यूनिफॉर्म रे बारबी डॉल परी देखा जाउची। एबे से जन्मित माँ ठारू दूरे पोष्य संतान भावे आउ गोटे बापा माँ को आदरी नेछि। से जानि नहीं ता अतीत इतिहास विषय रे। दिने से कन्या संतान भावे रास्ता कड़े पड़ीला। ता माँ बापा एते निष्ठुर जे जन्म करी पाली पोषी मनिष करिबा बदल रे फिंगी देइथिले रास्ता कड़े। से दिन से माने भाबी नथिले जन्मित संतान बापा माँ होई किपरि कुकुर बिलुआ का हाबुडे रे छुआटा को छाड़ी देई आसबे बोली। क्यों गाड़ी मोटर तले चापी हो चलीगला कुनी झीटर प्राण बोली खबर शुणिबार भी ताकर दुख नथिला कि क्यों दलाल हाबुडे पड़ीथिले ताको भोगिबाकू हुअंता नरक जंत्रणा किंबा बस्तीर पिला बोली खबर शुणिबार भी ताकर दुख नथिला कि जरी गोटाली झीर परिचय पाइथांता बोली भी तांको मनरे अफसोस नथिला। मात्र भाग्य तार उदय होइछि। झील भाभी बापा माँ जाहाको फिंगी देइथिले रास्ता कड़े ताको भाग्य नहीं गला सुदूर अमेरिका। गोटे कोटिपति बापार झील होई आज से बेस खुशी रे रहिछि, नुआ जीवन पाइछि। सेथिपई कुआ जे भाग्य न फलंती फलम। स्वप्न परी लागुवा कथार पछरे जे वास्तवता रहिछि से कहानी सुनिले जे के भी आश्चर्य होइजिबो। काव्यार बापा रिक्शा टाणुथिला। हाँ, काव्यार बापा रिक्शा टाणुथिला। जहाँ टंका रोजगार हुए सेथिरे ता माँ और दुई भाई भलरे चली जाउथिले। सेतबेले पिला माने छोट थिले। काव्यार माँ बापा हेले लक्ष्मी आ शिपू। किछि दिन परे सेमानको कोळमंडन करिथिला काव्या। लक्ष्मी चाहु नथिला तार तृतीय संतान हेउ बोली। सेमाने कारण सेमाने ओळिए खाइला आर ओळी उपास रे रहिबाकू पड़ुथिला ताकू। पिला मानको आ मरदको जहा जेमति मागी जाची रोषेई करी देउथिला लक्ष्मी। आ सेमाने खाइ सरिया परे सेई तोराणी को ढक ढक पी देई उदर भरुथिला। केते दिन एमति चलिबो भाबी पाका अपार्टमेंट रे केते घर काम धरिला। परिवार आर्थिक अवस्था स्वच्छल होई आसुथिबा बेले कोरोना पुणी दाउ साधिला। काव्य जन्म हेबा दिनरु लक्ष्मी और शिपुर मन खूब उदास होई जाइतला। सेमानको लागुतला झियो जेमति गोटे बोझ होई आसीसी सेमानको जीवन रे। लक्ष्मी किछि मात्रा रे खुशी थिला, हेले शिपुर मन कन्या संतान पई जम्मा खुशी नथिला। कोरोना पोछि देइतला सेमानको बंचिबार राहा। आर्थिक अनाटन सेमानको मेरुदंड भांगी देइतला। तेणु शिबु झियोटिको नै रास्ता कड़े छाड़ी देई आसीबाकू सबुबेले कहे लक्ष्मी को। हेले लक्ष्मीर मातृत्व बिलपी उठे। पर मुहूर्त झीटीर भरण पोषण केमिति करिवो सेई कथा भाबे। को दुईटी बड़ हेले को दुकान मूल लागी चली जिबे, हेले झीटी को शाशुघर को पठेबा को संबल नाही ता पाखरे। एही चिंता ताकू व्यतिव्यस्त करि दिए। झीटी को एबे 13 मास चललानी। खने खने कथा कहिलानी। टिके टिके चलीबा आरंभ करिछि। लक्ष्मी ताकू दूरे देबाको चाहु नथला निज पाखरु। शिबु संपूर्ण नाराज झियो बोली पाखरे रखिबाको। से बारंबार कहे झीटी कथा कहबार हेलानी, मनिष चिन्हिबार हेलानी। ताकू एही समय रे रास्ता कड़े छाड़ी देले केही ना केही लोक ताकू उद्धार करी नै जिबे। से सुखरे रही पाठ पढिबो। आमे ताकू पोषी परिबा नाही कि ताकू बाह देई परिबा नाही। स्नो टिकिली कजळ नुआ जामा चप्पल जहा मागिबो ताकू देई परिबा नै। जुक्ति कला लक्ष्मी। ओ दुईटी को पोषी पारिबो, हेले झियो बोली फिंगी दबो। शिबुर गोटे जिद, तते जहा कहूची सेया कर, नहले माँ झियो दुई जन को बाहर को पठेई देबी। उपायहीन होई लक्ष्मी दिने काली अंधार उठी निदरे शोइथिबा झियो को बस्ती ठारू अनति दूर रे थिबा रास्ता कड़े गछ मूले छाड़ी देला एवं गोटे साल ढांकी होई लुह छळ छळ आखिरे सेठारे फेरी आसिला। काले धरा पड़ी जिवो सेई भयरे गाँ को पळेला। राती पाहिला बेलकू झियोर कांद शुणी सेई रास्ता देई जाउथिबा देखणा हारी माने अनेक समालोचना कले। गोटे माँ रे छोट घुण्य काम पाई
ସାହିରେ ବସ୍ତିରେ ଖୋଜା ଚାଲିଲା କାହାର ଛୁଆ, କିଏ ତାର ବାପା ମା, କିଏ ଏମିତି ଜନ୍ମ କରି ପୋଷି ପାରିଲାନି ଯେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି। ପୋଷି ଯଦି ପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଜନ୍ମ କାହିଁକି କରୁଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା ସେଠାକାର ପରିବେଶକୁ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସୂଚନା ପାଇ ଆସି ନେଇଗଲେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାବ୍ୟର ଲାଳନ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହା ଭିତରେ କାବ୍ୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ତାକୁ ଝିଅ କରି ନେଇଯିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ତାମିଲ ଦମ୍ପତି ନାଗରାଜନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା। ଆଗରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣେଇବାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ତାମିଲ ଦମ୍ପତି ତାକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦୂର ଆମେରିକା। କାବ୍ୟର ହୋଇଥିଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ହଁ, କାବ୍ୟର ହୋଇଥିଲା ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ବି ବଳିକି ସ୍ନେହରେ ବଢିଲା। ଅଭାବ ନଥିଲା ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢିବାରେ। ଏବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ତାମିଲ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆପଣାଇ କହି ଶିଖିଲାଣି। ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବକ୍ତୃତା, ରଚନା, ଗୀତ, ନାଚ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଇଜ ଆଣି ଘର ଭରିଲାଣି। ଗୋଟେ ମା ବାପା ଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ତାର ଅଭାବ ରଖିନଥିଲେ ତାମିଲ ଦମ୍ପତି। ତାର ଅଳି ଅଝଟ ସବୁକୁ ସହୁଥିଲେ। ଯାହା ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ନାଗରାଜନ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାର ଓଡିଶା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ସେମାନେ କାବ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଆପଣେଇଥିବା ମା ସହିତ ଲାଇଫରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ, ସେ କିପରି ପଢୁଛି, ଖେଳୁଛି, ଖାଉଛି, ସେଠିକାର ପରିବେଶ ସହିତ କିପରି ଚଳି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ। ମିସେସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ସେ ଝିଅ ହୋଇ ଆସିଛି, ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାର ଜନ୍ମ ଓଡିଶାରେ ବୋଲି। ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। ସେ ଏବେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଟେନିସ, କ୍ୟାରମ ଖେଳୁଛି, ଟିଭିରେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାମିଲ ଓ ଇଂରାଜୀରେ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ମେଳାପି, କଲୋନୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳୁଛି, ନାଚ କରୁଛି। ଏତିକି କହିଦେଇ ବିଶେଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ, ବାକି କଥା ଝିଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବି। ଏବେ କାବ୍ୟ ଠାରୁ ତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ସେ ସେଠାରେ କିପରି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କାବ୍ୟ କହିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ସହ ଖେଳୁଛି, ନାଚୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟୁଛି, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧୁଛି, କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛି, ୟୋଗା କ୍ଲାସ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। କାବ୍ୟ, ତତେ ଯଦି ତୋର ମା ସହିତ ଭେଟ କରାଇବୁ ତେବେ ତୁ କଣ କହିବୁ? କାନ୍ଦି ପକାଇଲା କାବ୍ୟ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ପଚାରିବି, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳିବାକୁ? ମୁଁ ଝିଅ ବୋଲି ମତେ ସେ ଅଧିକାରରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କଲୁ? ଆଉ କିଛି କହି କାନ୍ଦୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ଖୁସିରେ ଥିବା ଝିଅଟିକୁ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ କରି ତା ଓଠରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଓ ଚକୋଲେଟ ଦେଇ ତା ଆଖି ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। କାବ୍ୟ ଏବେ ତାମିଲ ଓ ଇଂରାଜୀ କହିଲାଣି। ଓଡିଆ ବଦଳରେ ତାମିଲ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆପଣେଇଲାଣି। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଖୁସି ଆଉ କଣ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ପାଠ ପଢା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶାଶୁଘର କେମିତି ଯିବ ସେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେଭଳି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କାବ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିବା ପିତାମାତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସିନ୍ଦୁରିତ ସକାଳଟିଏ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାରେ ଝିଅଟିଏ ଖେଳୁଛି, ବୁଲୁଛି, କଣ୍ଢେଇ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ମା ବାପା ଡାକିବାର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପାରିଛି। ସେଇ ମା ବାପା ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ହକଦାର। ବୃନ୍ତଚିତ୍ତ ନ ହୋଇ ଫୁଲ ପରି ହସି ପାରୁଛି କାବ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମାର ଶବ୍ଦ ବି ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଶାସିକା, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପାଇଲଟ, ସୈନିକ ହୋଇ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା କରିବା ଠାରୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ବି ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତୀତର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଧୁନିକତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛି ସମାଜ। ସେଦିନ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେରିକା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ କାବ୍ୟକୁ ନେଇ ନାଗରାଜନ।
गोटे भाव विह्वल परिवेश भितर दूरे जाउतला काव्या। ओडिशा माटीरू ममतारू मातृभाषा ठारू समस्त प्रणाम करी उपहार चॉकलेट नहीं हसी हसी डेई डेई विदाय नहीं सबुदिन आपणे नहीं बापार हाथ को धरी रास्ता कड़ू उद्धार होइतिबा झियो उड़ाजाहाज देखुला सकाल प्राकृतिक दृश्य सबू मोबाइल साउंड थिला जन्ममाटी स्मृति सबू। हाँ, मोबाइल साउंड थिला जन्ममाटी स्मृति सबू। धन्यवाद।